हाय हेलो नमस्कार मु अभिषेक पात्र पुणी थे नुआ ब्लॉग रे आपन स्वागत करुच्ची। आज ब्लॉग टी है मु ऑलरेडी चली आसी आम समस्त सांगरे म्यूजिक वीडियो बनवाई। ये तो ऑलरेडी मोर बहुत निजर आ ये भी मोर बहुत निजर समस्ते मोर बहुत निजर आ मो सहित काम कर केमती लगुच कहना दीदी कह तुमको केमती लगुच बहुत भल लगुच सार बहुत भल सार वीडियो देखंतु सबुठ बेसी भल तांकर झियो बहुत मिस करुच्ची यार बहुत क्यूट के कहबे कई कहबेनी हिरोइन माने फिका पड़ी जे हाय भाई बहुत देखिले थैंक यू सर। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू दीदी का चैनल वेलकम टू दीदी का ब्लॉग। आज आम चली सुना रूपा गौणी शूटिंग आम अच्छु आमर शूटिंग सेट एटा कोठी एटा काटेनी पाख कोठी मु जाननी कि मु आसी कोठी आगे अच्छा आपण को हेलो गाइस वेलकम टू दीदीज ब्लॉग। थैंक यू दीदी को ना जी देखे से जाने हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो आज आम सकाल सकाल बाहरी गलु शूटिंग सेट को शूटिंग अच्छे आज काटेनी सेट रे सो मु सकाल उठिक आसी सत कि मो आखिरे निद भी अच्छी देखूँ कौन करवा कम तो जावाक पड़ो तो मुझे लगी पड़ी मो कम सो आज आमर आर्टिस्ट अच्छा मो सिंदूर अधिकार आमर दिव्य सुंदरी अच्छा सो देखा केमती कौन शूटिंग बर्तमान भी निदर निद ना मैंने काम सरला बढ़िया निदटा मत कहले कौन खाऊ स्लीम मैं मु जा खाली फुली जाऊँ खाऊनी बोली स्लीम सतरे ना खाइबे ना सेमती नुह कौन कह बाहर जिन बहुत कम बाहर खाए शूटिंग भी तुम हेल्दी खाया खाई पार लाइक फ्रूट्स काम सरला भोक पेट पूजा करवा आज्ञा हाँ भोक प्रबल है जो गरम हो झाड़ पूरा बुड़ी गली सो खुशी माँ को मुझे मिस करें से आसी ना चलो ये बस बाहर खाईदे तो आमर मटर तरकारी अच्छी बरा देसी बरा तरकारी तो बहुत टेस्ट अच्छे खाई दे बसतु
जल्दी जल्दी खाई दूची खाई देखिए केमती कौन शूटिंग होची राखी पाई स्पेशल म्यूजिक वीडियो शूट होची सो जल्दी जल्दी खाई के जीवा देखिबा केमती कौन शूट होची सो आम मैडम एबे गोटे टेक देके आसिले ना तो किंतु आज गोटे पत्र हलुनी आज बहुत गरम होची आज एक्सट्रीम गरम होची पूरा अवस्था बाहर के जानी पारुथिबे हाँ हाँ देखिए केमती कौन शूटिंग होची टे पवनटा ये हाथ डंग आपर भी एम टेकी दो शॉट हैला झुले स्टार्ट कैमरा रोलिंग एक्शन लुक कट इट वन मोर राजा आउट फ्रेम खोलो घुसकिन बाहर आसलो हेडी घुसकिन बाहर आसला एम बाहर जे एठी पहुंचला देखियो हां बाहर आसो पूरा आसो एठी आसो खराटा पड़ो बस ये लुक देला जे जाय न तू स्टे करिवो हाथ तो ये करो ओहो ओई बोले रॉन्ग चलो लुक आउट के लुक माने लैपटॉप कैमरा बॉटम 3 बस चल लैपटॉप कैमरा हमरा एठी शूटिंग होची काटेणी पाखरे जगह ना कोन जानिनी आसो हमर भाई आसिले रेडी मु रेडी भौणी कोडले भौणी ब्रेकफास्ट करियो जाइछन बोखे बाहर लो लुक एडी हाथ थोड़ा टिके तातिला हां हाई कर दियंतो सर माने ये हेले भौणी को लाइन मारिया क्वेश्चन ना भाई कर सांग नहीं अच्छा भाई कर सांग भौणी को लाइन मारिया क्वेश्चन दे भाई जानले कौन करबा भाई जानले बहुत खराब हो हाँ भाई 5 मिनट छाड़ी को आउट सत्ता नहीं हिरोइन को करा झाड़ रे गाधी बैटिंग रे पळे आसला खरा होची हम डायरेक्टर से सेठी बसथिबे हाँ सुना रूपा गौणी गोटे थरे लिपसिंग तापर सुना रूपा गौणी तापर पाखरे बसी की तापरटा ओके मैम अरे चक्का भाई सीधा का को जी से जानी थी जिस तो ये मैडम कर हमर मो सिंदूर रो अधिकार रे नहीं मु सेमती माने अलगा देखाउतले एबे सिंदूरा सामना देखला माने से कुनीटे देखाउची ना हां हां बट्टे देखा बड़ी छोटा पिला पूरा सेले बट्टे देखाउची ना बड़ा देखा जाय एठी होची छोट पिला उडा देखा जाउछ कथाटा से पिल्ला डेमो से मेकअप कॉस्ट्यूम देखि बड़ कर दिछन का हमरा माने जूम करी फेस छोट उडा देखला हम छुआंको बडे देखा जाउछ हम छुआ भी तुमटू आउरे हाटा काटा होछ एक्चुअली एमिति रहयो दरकार भारी बेइज्जती हो गई गाइस बेइज्जती नहीं पाकू पळे से आइलो ता साइड धीरे कि आइलो ये आइलो से आइला मुंडिया माइला गला से पुनी जे टर्न हला तमा आउट पुल बैक करतु ओके लास्ट रे ताको दी जन को 8 शॉट ओके ओके बुझली धीरे धीरे चाली जो रेडी बुझले तो बेसी हल्का नॉर्मल चला के रेडी टर्न करो सेटा ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି କେମିତି କ'ଣ ସୁଟିଂ ହେବ ହିରୋଇନ୍ ଆସିଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଡାକିଦେଲେ ବିଚାରି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ जो मां को हिल चली जो नाली सरप्राइज है तो ना ना मां को हिल अछि तो ମାନେ ଗାଁ ଷ୍ଟୋରି सही सेटा तो जुआ देखो शिव भाई तमे हाथ ठारी जो डायलॉग एपटू पळै चला हां से आउजे तमे टे हस खुशी दी जण कोन ତମମାନେ ସୁଟିଂ ଦେଖୁଛ ଧନ ହଁ ତ ଡାଇଲଗ ଫାଷ୍ଟ କହି ଯାଉଛି ତମେ ଦେଖୁଛ କହିଦିଅ ହଁ କହି ଦେଇକି ଯାଉଛି ସୁଟିଂ ଦେଖୁଛ
ତାଙ୍କର କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ। ଖୁସି ମାଙ୍କ ପରି ସ୍ଲାଇଡିଂ କରୁଛି ଝିଅ। ସେପଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ମୁଁ ବସିଛି। ଆଜି ଗୁଳୁଗୁଳି ଏତେ ହେଉଛି ଗରମରେ ଭଗବାନ, ପୁରା ଗାଲ ଲାଲ ଟମାଟର ପରିକା ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମର ଆଜି କାଟେଣୀ ପାଖାପାଖିରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଛାଇରେ। ତ ଏଇଠି କୁନି କୁନି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ତୋର ସବୁବେଳେ ବା ଲେଟ୍। ଦେଖ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ରୋକିବନି ଭାଇ ଲୋକ नहीं जा रहा जाए जीवा रेडी रोलिंग रोलिंग एक्शन डायलॉग अरे जग्गा जल्दी आस। अरे लेट हो जुआ। नहीं नहीं ନା 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 आ तो जीवा 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 रेडी रोलिंग अरे जग्गा अरे जल्दी आस। अरे लेट हो जी। अरे ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। हाई स्पीड नहीं जा जग्गा। नो डायलॉग हाई स्पीड नहीं जा सेम टा शिवाई की स्पीड है ଆରେ ଜଗା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମୋ ନାଁରେ ବ୍ଲଗ ବନାଉ। ମୋ ଭାଇ କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଭାଇର ସାଙ୍ଗ। ଭଲ ନୁହେଁ ନା? ମନା କଲି ଭାଇ କି ଯାନି, ହଁ। ଭାଇଟା ବି ଦୁଷ୍ଟଟା ପଳେଇଲା। ଟିଟି ବୁଲିବ ଖାଲି ତ ବୁଲିବ ଆଉ। ଏଠି ମୁଁ ପଛେ ଗରମ ରୋଷେଇ କରେ, ଆସିକି ଖାଇଦବ। ମୁଁ କାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ଯା ମୁଁ ରାଗିକି ବସିଛି। ହଉ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଆଣିକି ଖାଇବା ଖାଇବି। ମିଳିବନି। ଆଜି ବିରିୟାନୀ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଖାଇବି। ହଁ, ହଁ। ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଗୋଟେ ବେବି କହୁଛି କି କ୍ୟୁଟ୍ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ। ସେ କହୁଛି କି ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢୁଛି। ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲରେ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଅନଶନରେ ପଡେ ଆମର ବିଚରେ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ବିଚରେ ଧାଇକି ଖେଳୁଥିଲା। ସେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ କେମିତି ଛାଇରେ ଠିଆ ହେଇକି ସିଏ ଖାଲି ଧାଇକି ଖେଳୁଛି ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗା। ହଁ, ଏତେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ବିଚରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ହିରୋଟା ଆମର ହଁ, ନା ଶୁଭମ? ହିରୋଟା ହସ। ଶିବମ୍ ଶିବାମ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଗା। ଏଥିରେ ହচ্ছে ଜଗା 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 କୁନୁ ଜଗା। କୋନ ଜାଗା? ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ? ସେ ମତେ ଆଜି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଅଲଗା ଲାଗେ? ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ? ଗୋଟେ ହିରୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଥାନ୍ତା ସିନା। ଭାଇ କରିଦେଲେ। ଲାଜଟା ହଁ, ଲାଜ କରୁଛି। ଅଲୱେଜ ହିରୋ ହେଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା? ସ୍ୱରାଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ହଁ, ସ୍ୱରାଜ ହଁ। ଭାଇ ଛୁଆ ବେଳେ ଯେମିତି ଡିମ୍ପଲ, ଦେଖାଉଥିଲା। ହଁ। ଡିମ୍ପଲ ପଡୁଛି ୟାର तार एक्टर को ପୁରା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସ୍ୱରାଜ ଭାଇର ମିନି କପି। ସ୍ୱରାଜ, ହଁ। ସ୍ୱରାଜ ଭାଇ ଭିଡିଓ କରିଛି ଭାଇ ତମ କାର୍ବନ କପି। ସ୍ୱରାଜ ଭାଇ ହସିଲେ ଡିମ୍ପଲ ପଡେ। ହଁ। ସେଇ ଭଳିଆ ଦେଖିଛି। ମିନି ସ୍ୱରାଜ ହାଇ କରିଦେଲ ଟିକେ। ହାଇ। हां ତାହେଲେ ଆଡେ ବି ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ହଁ, ଏସରେ ବାଃ। ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟାର। ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ ହବ। ଦେଖିଲ टाइट हो टाइट हो ହେଇଯିବ? डल कलर देखा डल आ कोन एटा हे जिवो ସେଟା ନେବା। ब्लैक ଇସ୍, ଏଇଟା ପସନ୍ଦ? ଏଇଟା ନେବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଇଏ ଆମର ହେଲେ କୁନି ଦିବ୍ୟା ନାଇଁ? କୁନି ଦିବ୍ୟା ତମେ ए मेरून दा रखो एटा रखो କୁନି ହିରୋଇନ। एटा हे जिवो तो କୁନି ହିରୋଇନ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ତମକୁ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ? ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଅବଶ୍ୟ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ପସନ୍ଦ? ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ତମକୁ ମାନୁଛି ओ पे नी दा ଲାଇକ୍ ଆଞ୍ଜେଲ ନା? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ହାଇ କହିଦେଲ ଟିକେ। ଏନ୍ସି। ହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କର। देखो ना फोटो पठेची
ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? କାହିଁକିନା ଆମର ଛୁଟି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଛୁଟି ନା ହେଉଛି ମାନେ ପକା ମସିଆ କରିଦେବନି ଭାଇ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ଲାଗିବ ବୋଧେ ସାତ ବାଲା ଅଛି ବାସ୍ ସେତିକ ନାଇଁ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲେ କହିବ ହେଲା ହଁ ମନେ ପକା ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣ ଆରେ କଣ ହେଲା ପଛରୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ ଫେରିକି ଆଇଲା ତମେ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ କହି କଣ ଆଣିବୁ ନା ଦରକାର କାଲି କଥା କାଲି ବୁଝାଉ ସୁଭଦ୍ରା ଭାତ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଥା ଚନ୍ଦନ ଡାକିଲାଣି ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା ଭାଇ ଶୁଣୁ ତବେ ମତେ କିଛି ଡାକିନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦନ ଡାକିଲାଣି ଆସୁଛି ଶୁଣୁ ये प्रेस करी आसो एट आउट आउट आसो खाली ହଁ ଚାଲ दिस टेबल ହଁ रेडी रोल रोलिंग एक्शन ଭାଇ ଶୁଣୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତୋର ମନ ଅଛି ତ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ତ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ନା ଆଜି କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ ମତେ ହଁ ତ ତୁ ରାକ୍ଷୀରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବୁ ତ କହ କାଲି କଥା କାଲି ଏବେ ମତେ हां सेट को चलो काली कोता काली रो एक्शन କାଲି କଥା କାଲି ଆଜି କାହିଁକି ମତେ ଡାକିଲୁ ଏବେ करी काली कोता काली हला काली कोता काली बुझाओ तो सुनो ହଁ ହଁ କାଲି କଥା କାଲି ବୁଝାବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ଡାକିଲାଣି ହଁ ହଁ ଚାଲ ହଁ ହଁ सुनो ଚାଲ ତୁ ଶିଖ काली कोता काली बुझाओ मु जाऊ हला रोल रेडी रोलिंग एक्शन ଭାଇ ଶୁଣୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ପଛକୁ ଡାକୁଛୁ ତୋର ମନ ଅଛି ତ କାଲି ରାକ୍ଷୀ କାଲି ରାକ୍ଷୀ କାଲି କଥା କାଲି ବୁଝାବ ଆଜି କହିବିନି ମୁଁ କହିନି हां जीवा ନାଇଁ ତମେ ଥାଅ ସେ ତମକୁ ଗୋଡ଼େଇବ ପଛରେ ପଛରେ ଆଉ ଭାଗା କର ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇ ତମେ ଦୌଡ଼ ଆଗ ଗୋଟେ 16ଟା ନେଇଯାଉ ତାଙ୍କର ଗୋଲ ଗୋଲ लेंस चेंज करो सेम जा वो फिक्स ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲଗ ମନିଟାଇଜର ହେଲାଣି ସେ ଶାଗ ଭଜା ହବ ଭାତ ହବ ତାପରେ ହିରୋ ଖାଇବେ ସେ ଭାଇ ଖାଇବେ ମିଛ ମିଛ ଓ ସାବଧାନ ହେଲେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଭାଇକୁ ପରେ ଦେବେ इनको पतियो दारो हां मगर रखो टिके लने दाओ कांदू दाओ तम पाकुटी नहीं जा ताकू हां एंटी सुई दबो बस हां होला मैं कहले से करी होला रेडी चार्ज सेम छुओ ମୋ ଛୁଆ ବେଳ କେତେ ଡ୍ରାମେବାଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ हां झुले लो हां ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଗୀତକୁ ଦେଖ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଦେଖ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ତମକୁ ବି ଦେଖିବେ ବୁଲେଇ ଦିଅ ଆଣ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ମୋତେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ ଆମକୁ ବି ଦେଖିବେ ଆମକୁ ବି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖାସ୍ ଏଠି ବ୍ଲଗ रेडी रोल ହଁ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲଗିଂ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଏମିତି ଧରେ ବୁଲେଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ए ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଦେଖିବି हां नहीं ठीक है तो गोळे लो भले गोळा गोळा तो ଗୋଳା ଦେଖ ମାମା ମାମା ତମକୁ କେମିତି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ହଁ ମାମା ତମକୁ ଯେମିତି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି रेडी 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 ସେ ଜଗିକି ବସି କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଖାଇବି तो बस खिलाना है नहीं रेडी 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 बस रेडी खिलाना है फिर मैं खा लूँगी जीवा 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 सो ଏବେ ଦେଖିବା ହିରୋ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହିରୋ ତ ଭାଇ ମୋତେ ଶିଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରପର୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ कोशिश अच्छा था लाओ मैं सिखाती हूँ देखो दे ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି हां ଚାଲ रेडी रोल
କାଟୁଥା ଆକ୍ସ ଏଇଠି ଫୁଙ୍କୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ କରିପାରିବନି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଆଖି ପୋଡ଼ିଲା କାନ୍ଦୁଣ ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ଆରେ ଇଏ କର କାଢି मैं तो जीत गई। सो एबे भौणी आमर आसिले रोसई करने को भाई मते वीडियो शिखे देले धन्यवाद अशेष धन्यवाद। हम प्रिपरेशन चलची रोसई जदि चुली न जले पिट देबे हाटियो रेडी रोल मास्टर सुन मु जा कहूँ एकाथर सुन से काटुची तुम फुंकुच तथापि अन्न तो भाई काटुची हसुच आखि पड़ा पटकन उठी पड़े जाई से ठिया हो हेला आखिरे मकुस तो उठी तुम उठी ता पाखु हां सेति बस रेडी जीवा चलो आमे दूर रही के देखिया सीखी गली हो बस बुझा गाड़ी सेट डाउन तोरी मोबाइल की तोरी मोबाइल की शेयर दो रेडी रोलिंग हां एबे गो ठीक तुम नेक्स्ट प्लेट मु देखाउची एठी ना एठी हमें कौन हाँ हाँ कोड एटी को मैंने कांधो जस्ट मैं नोज एबे एमती ट्रेन हबो जदि हला केतर भाई मन फोटो ताबरे कर हां हमें कोड को तापर एक्स्ट्रा चेंज कर दो हला नी रेडी दिया हां डिप जल्दी बुलेबो प्लेट उठेगी हां बांधिबे तापरे बुलेबे आगे राखी बांध चावल एटा टिके मुंड लगे दबा चावल पकी की ना ना आगो फास्ट बंदा हबो हो आगे राखी बांधी दे बस खाइबा तो आगो बांधिबो सुनो मु कहिले कैमरा तो रेडी हैला तमेडा उठे के आनिबो आगो बांधिबो खाली बांधिबार शॉट जाऊ बस गोटे गोटे शॉट जे बांध दबा देन तापर एटा फूल पकेला ए पकेला ठीक चलो रेडी तापर राखी बांधला पर फूल पकई तापर चंद्र लगे तापर चावल दे बस हां यू रेडी हां हाथ बाहर कर दियो सुन जेटा सब जानछि कहिले तमे नबो हैला रेडी पाखै जाओ समस्त पछु पड़े आसो रेडी बड़ मॉनिटर लाइट रेडी स्टार्ट कैमरा रोलिंग एक्शन नियो दुई हाथ धर देखा हाथटा ए हेनी परे डांस करले रील्स बने बोलो कंट्रोल नहीं किया यू रेडी रेडी चलो एमती बड़ा मु बड़ा एमती करछि तापर तू एमती कर तापर तू एमती कर एमानक रियल चलछि बा मते ए मो धनलो ए भाइयो दुआ डाउन कर ले रेडी यू रेडी फील क्लियर रेडी एठी हम माँ बसी बसी शाग सब बाछी सारे बसी बसी कौन करेंगे खाली भजा हम पखाड़ सखिया हम ना कौन कहते माँ ये सब प्रिपरेशन भात इतने हम भजा ये गोटे कौन सब घाट गोटे हम डालमा हम ये शाग भजा हम आउ तमें कौन गाइड कर भात खाइबी कहूची आउ कौन खाइब डालमा बढ़िया छोटा कथा बढ़िया कहूची मैंने आमे
ଆମେ କହିଲେ କହୁଛୁ ବା ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଭାଷା କହୁଛୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ହଁ ତ ସାର୍ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଗଲେ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ। କ୍ୟାମେରା କୋଉଠି ସିଧା ନେବ କୁଆଡ଼େ ତମ ସିଧା ହେଲା ଇଆଡ଼େ ହେଲା ବଙ୍କିବନି କୁଆଡ଼େ ବୁଝିଲ ସିଆଡ଼େ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଖି ପୋଡ଼ିଲାଣି। ଏଇଠି ଆସ ସିଆଡ଼ିକି ଯିବ କ'ଣ କହିଲ ଏଇଟା ତମ ସିଧା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ହେଲା ଏଇ କାଗଜ ଆଡ଼କୁ तो फर्स्ट राइट साइड एंड वन ଆସିବ ପୁରା ହାତ ହାତ ତାପରେ ଯୁ 1 2 3 ବୁଲା 1 2 ପୁଣି ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ଏକ ଦୁଇ କରିବ ଯିବା 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 ଦେଖ ତମେ ସେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଯେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରି ବସନ୍ତିନି ମାଜନ୍ତି ଇଏ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଇଏ ମାଜୁଛି ହଁ ବାସନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲା ପଛପଟେ ଆଗ ବୁଲ କି ଦୁଃଖ। ରେଡି ବାସ୍ 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 ପଛେ ପଳେଇ ଆସେ ରେଡି ସର୍ଟ ପଳେଇବ ରେଡି ରୋଲିଂ ଦେଖାଯାଉ ସବୁ ଇଆଡ଼ ନା ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ଗଲା କାଳେ ଗଲା କାହିଁ ଆସିନି ତଳେ ଲାଗି ୱାର୍ଡ ଯାଇକି ସେ ବାସନ ମୁଁ ଆସିବି ଭାଇ ସୋ ଭାଇ ଆମର ହିରୋଇନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଶାଶୁଘରୁ ଗଲେ କେମିତି ମୁଁ ଚଳିବି। ସୋ ଆମର ସୁଟିଂର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍। ଆମର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଆଉ ରାକ୍ଷୀରେ ଜଗା କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯିବା 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 ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଭାଇ ଜଗା କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି କି ଭୋଜି ମିଳିବଟି ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ମିଳିବ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ। ଭାଇ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଜଗା ଭାଇ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ହାତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ରହିବ ଆମର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ଉପହାର।